In a world where farming is constantly evolving, there are unsung heroes working tirelessly to bring about a positive transformation. This is the story of agricultural extension workers and their crucial role in promoting high-value crops development. Our journey begins in the heart of rural communities, where dedicated extension workers are sowing the seeds of change. Ismael Monteflor, Municipal Coordinator sa High Valued Crops Development Program diri sa Municipality sang La Castellana. Currently, ang position is Agricultural Technologist. So, as a Municipal Coordinator sang HBC diri sa La Castellana. So, number one nga gin-focus na ton, una gid ang sa coffee. Since nga ang La Castellana is kilala sa coffee. Nga may kami malapad may area sang coffee. We have 530 hectares. So, amo nang una nga gin ng taon naton gin baseline naton ang kada farmer. So, sang una wala siya sang baseline So, may ara na kita nga mga list kag with corresponding area. Ako gali si Laina Biher Basyo, farm worker 2 sang LGU Altabas. Isa ka municipal high valued coordinator. Ang akong ginaka-coverage nga area 14 barangay sang Altabas. So ang amon area dire may ara nga tapan kag may ara nga bukid-bukid kami nga mga farmer nga gina-cater. Bilang isa ka high-valued coordinator sa Altabas, ang amon ginahimo sa bulig sa amon mga farmer, ginaengganyo ginamon sila nga magpananom sang malaparan gid para may dako ang ilakita. Tapos, ang among ginaobra, gina-tie up manamon sila sa mga other agency nga makabulig sa ila, hindi lang sa amon opisina. Ang iban, ang among ginahimo, ginaistorya na namon sila kung magkadto kami sa field, kung ano ang ila kinahanglan, kag ano ang ilang pinakakinahanglan gid sa ila area. Maliban na sa ginatudloan namon sila kung paano magpananom, kung mga bagong teknik na natun-an namon sa amon nga training. So, isa na kag ginabalikan na pagbalik na namon sa office, gina-report namon sa amon nga kay boss nga amo ini ang kinahanglan sang ini nga isa ka mangunguma para mapaumuwad niya ang iya nga talamnan. I am Marvin Jan Iblance from Bago City, Negros Occidental. I was assigned in High Value Crops Development Program 2017 as coordinator for the in Bago City. Our initiatives in High Value Crops Development Program in the city, since we are rice granary capital of Negros Occidental, our office is not only focusing on rice development program but also on high value crops development program. With that program, the office are procuring different assorted vegetable seeds, including industrial planting materials such as banana plantlets, coffee seedlings, cacao, and pineapple planting materials. Okay, so Bago City specifically is the rice granary of Negros Occidental, but we do have also vegetable area which is 204.19 hectares, and we have banana also plantation which has 451 hectares, mango we have also 136.37 hectares. For coffee, we have 158.45 hectares. For cacao, we only have 12.13 hectares, and other high-value crops such as fruit crops and other high-value crops plantations here in Bago City. Hi, I'm Meran Surdom Hanoya, an agricultural technologist designated as Municipal High-Value Crops Development Program Coordinator here in LGU Nabas, Aklan. Bilang AEW and designated as Municipal High-Value Crops Development Program Coordinator dito sa LGU Nabas, marami kasi akong hinahawakang mga programs sa agriculture. So, nagamit ko to, na-maximize ko through natap ko ang mga rural-based organizations
like the farmers, the fisher folks, the rural women, the youth, and the indigenous people. Lahat po sila ay naturuan ko rin sila kung paano magtanim ng mga gulay, fruit trees, at minsan ang aming office ay nakapamigay din ng mga planting materials para magamit ito sa kanilang pamumuhay. And ang impact po nito para sa kanila ay na-encourage namin silang mag-produce na sarili nilang pagkain through backyard gardening. Even though na maliit lang ang area, naturuan namin sila through container gardening para during sa time ng pandemic, natuto sila na maging independent. And nung time na nagkaroon ng pandemic sa aming lugar, natuturo sila kung paano sila mag-produce at ma-market ito sa iba namang mga mamamayan dito sa Nabas. At ang masasabi ko rin po dito na impact, malaki din kasi ang naging contribution ng aming office kung saan marami kaming organization na natulungan. For example po, ang Nabas Organic Farmers Association na kung saan nailapit po namin ito nahinga namin ng pondo sa San Miguel Corporation Foundation kung saan tanggap sila ng mga different planting materials just as fruit trees, vegetable seeds, maging sa different commodities just like sa livestock. So malaki po ang naging impact na naitulong namin sa mamamayan dito sa Nabas. Through on-field demonstrations and personalized guidance, these extension workers have empowered farmers to embrace high-value crops. Dito po sa aming lugar, marami po kaming na-organize na mga farmers association, women's organization, maging ang youth association. Ngayon po ay may na-organize po ako ng mga farmers association under high-valued crops which include ang ating Nabas Organic Farmers Association, maging ang Libertad Organic Producers Association. Nag-a-assist po kami ng association ng Unidos Mainuswagong Panimalay Association, Tagururok Mainuswagong Panimalay Association, maging ang ating pong mga association sa Hibon, Toledo, Lacerna Farmers Association. Lahat po sila ay nagpuproduce na ng kanilang sarili-sariling mga vegetables. Under po sa Sustainable Livelihood Program, nailapit po namin ito sa Department of Social Welfare and Development na kung saan ang ating mga magsasaka ay naka-avail ng 1.3 million pesos para ma-implement ang kanilang project which is banana plantation, fruit trees plantation, papaya plantation, and the vegetable production. Kasama rin din po dito ang livestock commodities nga kung saan naka-avail din po ang aming mga magsasaka. In terms naman po sa aming mga kababaihan under sa Rural Improvement Club, ako po bilang RIC coordinator ay in-encourage ko rin din po sila na magtanim through faith program or food or waste in the home project na kung saan nagtanim sila ng kanilang mga gulayan sa kanilang mga bakuran through using recycled materials just like gulong, parehas din po ng mga galon, mga plasticwares na hindi na po ginagamit at iba pa. At in terms naman po sa youth program, dahil isa rin po akong 4-H club coordinator, na-encourage ko rin po ang aming pong mga kabataan na mag-engage into farming. Actually, may mga farmer kami, youth, na nag-engage into onion production. Ang iba naman po ay nag-engage na into processing. Ako rin po ang nag-a-assist ngayon sa aming mga 4-H club members na nanalo during provincial level Young Farmers Challenge na kung saan ay sila ngayon ay qualifier para sa Regional Young Farmers Challenge na program. So, under naman po sa indigenous people, nakapamigay din po kami ng mga vegetable seeds, maging nakapag-conduct din po kami ng mga training para po
ma-encourage din po natin ang ating pong mga mamamayan under IP groups na mag-engage into vegetable production. Services that we offer is the organizing and strengthening of our farmers organizations. We all know that the government hindi siya maghatag sa interventions if it's individual. So part of our services is to organize them for them to achieve or for them to avail the interventions that the government are providing to them. So currently, I already organize 10 farmers organizations in our city. All of these are accredited to our Sangguniang Panlungsod. Or city accredited, and also we all assisted them in application for accreditation in the different agencies such as Department of Agriculture, Provincial Government of Negros Occidental, and those other accrediting organizations. Regarding with the vegetable production project in our city, we also collaborated with the Ayala Foundation Incorporated. Of course, the Ayala Foundation and city government signed a memorandum of agreement to help these 3 barangays composed of women groups, barangays in Maao, Atipuluan, Abonan, and Barangay Talok. No, we organized them for them to this program started from values orientation up to the marketing stage. No, so we started this program during pandemic 2021, and up to now they are still producing vegetables in their community, which provided them additional income for them to have a income on their family and food access to their family also. And in addition with that, with the Liso Kabuhi Ko program, that program is actually facilitated by the provincial government. We also joined them as this program is also composed of women engaging in agriculture. So I think 2021 we also organized them. It was participated by 9 barangays here in Bagu City. So there's a competition for the best backyard gardening contest. It's a communal garden, and each barangay competed, and the winner is nag-intra sa province level, province-wide. And luckily, we got the first runner-up prize for the communal garden for Liso Kabuhi Ko program. Practical knowledge is the key. Extension workers are on the front lines showing farmers how to implement the latest techniques and technologies. So, aside from coffee, so coffee, then sa banana naman, so nakita namon sa 2016 sang time gid nga nag-regular ko, nakita na ko na nga may masakit ang banana sa La Casiliana. So, sang uli, pa kadto namon ang sa province, nagin-check nila. So, na-identify may ara sa Moco disease, Sigatoka, may Banchitap. Luckily, wala kami sa Fusarium wilt nga budlaygid. So, another nga gihimo pagid na nagtap kami sa Gwa, through Miss Nancy sang province. May ara siya ang representative isang POM, sa POM. So, nagpadala sila sang expert. Sa POM gali, na siyang isa foundation nga kung sa diin, ang POM nga meaning is sending expert sa ila. So Dutch sila so ay conversion sa aton. So nagpadala sa sang expert to check and to identify sang banana. Pasalamat kami nga nakahambal sila nga may budget for Biocon. Okay, ang isa ka approach naman is integrated pest management. So, Biocon may ara. Sila nga pa-propose sa akon subong ng building for Biocon. So, that's for banana. Sa production ng banana kag marketing, so wagid man kami problema. Kay ginakulang man ang amon nga supply since nga ga-process kami sa Bastik, kilala ng sa Bastik, Saba chips. Nakilala din rin sila Casiliana. So, isa na sa prime commodity next to coffee. Ang isa sa mga challenge nga naagyan ko bilang Municipal High Valued Coordinator, ang layo-layo gid ang area sang mga vegetable grower namon diri, labi na gid ang mga big grower namon. So kami gina-schedule man na namon
kagaupod man na sila para mabisitahan ang ila, para maabot to sila namon, para makita, gusto nila makita namon ang ila area para kami maka-identify kung ano ang maibulig namon sa iya. Tapos ang iban man hindi man tanan nga vegetable grower sa primero nga pag-approach ay masunod sa imo. So ang among ginahimo, ginaamat-amat lang na namon sila. So kung kisa hatagan sila seeds, tapos istoryahon lang na sila nga mo sini at hatagan man namon na silang mga intervention hasta nga maging ang ila bala loob sa imo maga kumbinsi gid na sila. Ang iban bi kun ang mangunguma makuan na sila nga to see is to believe, no? Kay siling nila wala man kuno kami gatanom kay sila aga pananom. So balaan nila ang pagpananom. Pero sa paliwanag man namon nga sa gina-training kami sang mga bag-o nga teknolohiya, ginatudlo namon sa ila. Sa una, di na sila magbaton. So sa sunod-sunod nga pagkadto o pag-monitor sa iya, sa pagkumbinsi, nagasunod na sila sa amon. Beyond the fields, we witness the ripple effect, economic growth, improved livelihoods, and a sustainable future. As the sun sets on another day, the impact of agricultural extension workers on high-value crops development continues to grow. They are the architects of change, cultivating a future where agriculture thrives and communities flourish. Thank you to those who dedicate their lives to cultivating a better world.